waangalizi watukufu mdunga wa sauti ya Facebook FM, washilizi watukufu wa radio Majapari, waangalizi watukufu kwa mdunga ona na washilizi watukufu la RSM13 radio Comore a Marseille emakatianu ngarjunda wadzima na Abdurazak Razida Mkalimani wa position ya Comore ngasi wadzima dasina makatianu abenga rjona mnikeze second 15 ili ulaudi wa kazi kaudi waridunga we makatinda niwayo bwana Razida. Waangalizi waeze mbawa mbali mbali za matangazo ikawa ndo ratanganya kwa leo bana urgence handalilo tombeshina ni marhaba manake jato jua ikiri mhunde nafasi ndo hunde mwana nafasi nja nano waridunga wakati lomno onunga robushiria bahati njema na hunda urenge fursa nutena robushiria njema mesila monsi pia obankondo ala mhini wa Komori bankondo alio parce que do borejeo harmaze ndongoza matangazo zinu abenge ngamlenge fursa nambia assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rekusudi rimpare ni bana ngamjua ukana informontira kanyo ye front commun anyo mtsanganyi ho wadzima waize jani bundani na bali la société civile la parti politique wakampana ni ma journaliste ma conférence de presse au karimpara na ma conférence de presse ye informonti ikaundura kanyo jerim judizeni ndongo ndeni au kale 26 tionge jao garomba mungu ekamgwa benze ritsanganye wa Komori Moroni ilirionese maoni ya hatu ilirionese vankondo rafaliki ilirionese ye bilan ya mahamitsanu ya Athumani ikao dulonetsi uendeso garsina mahamitsanu shatsi mahamidi abenge zendongo izori zitamkara nguyen fomonti sha usiku wa jana ribe habarua ilindi ratsahe karjaka da ratsahe ruhusa anayonongo ya tofauti karjaka utsaha ruhusa sharikanda rajulize ye liwali wa ile bavulahari yani prefet du centre au Moroni ukana ngaromba mgwe kamgwa benze ritsanganye wandu harma mahala ni privé si harma place publique sharma malani privé ikao umahalani ikao ndo rakarahundra umalani horifanye umtsanganyo watu huo ikadwa alkamar yondo sisiratsa obosa kume zajio rimanzishia bandi ya hairewe barua hiyo yeye préfet nana et direction de la sûreté nationale et du territoire namna kawa ndo wenye alkamari warambia wapara wenye alkamari wakahamarisiza na mashangazo ya ukakamtina ruhusa ya unikwandu wao yesaliyo watsanganyo wandu abenge riono anjabu thuma riono anjabu ya ukana mwanamkomori katina ruhusa utsanganyihe yaone yatekeleze uoni wahe harime maisha kaundo ya mremao maisha kanga mhononi maezi mbi inuma hamitsanu wayende sawa shawo wongo one ruhusa hamanga sarma ufaume ya ukawaunjidiwa o wajokubali wende mananga bo ayerewaze invitation de kinasi no karna wende wambe mnyanya wa hao manabo mnyanya na ndrabo nrufu za uonesa uhada wa Komori haukontunye jumotso hada ya hawende sensinu harmandrabo abenge watsike wandu wajou uonesa izefikira zilo kunyuma ikatika uyode akabazi yode akamshinji ya siutsanganyo wa Komori maudu riwaonese ye zimbi ni sora fambi ya azali ya Athumani ya lonio harmensinu dena wanara wariwahe haule janvilahe inuma hamitsanu ya kamidi shanitsima hamira donc abenge wala wenyi yesali waripara warambia ukana hele tisa ile tisizo ikao ndo wa fanyiwalo sikuwa jana itongeza ukana
kwa tsusubuti waribulia yesali ratsanganyiha hawelevu kabajaka ndongo ya ukawake umani yuhamade mitsanganyo tongo fanyo mijini haina usiku ngwajalia wafanya manga sarma kampanyi sijina be presidentieli sijina be ndini ngwanjao mijini ufanye mara mitsanganyo hiyo kabati mndu wazio shaban ngwafikiro kama dunia ngeya hawaoche ngwa harmansi hawaoche kabati ndongo sautsanganyia ikatsindao ngaruambia ukati jau ngarsina ruhusa utsanganyiha ha amani ha maendeleo ruonese zelonguzulu harmonisi hatu abwenge uwenyi wajaronesa ukana kwa na uja uribulia ele daula hawilo ratsanganyiha mono izo prefe jana enda kansi ya zamba ya ukana hariende hende ho interior enda unondo luna ruhusa rimambie ka prefere je wende wangalie haina sharia wanzo ushiangalie bashine shida chatukubadwa na komori kabati bahanu ya hambar msharia ya ukana wandu fulani kwa najwa wonana kan wanzo unani kabati bahanu na zitowe ndo hitwani unaelewa abenge kawanungwa uharuma mkonti wandu wa udeclare wa interiori ilandrongo wandu wanzwazi hunde harimo mndongo uyo shabanuke tuzia ukanukwa ji ukanti watina kaunra ji declare wa interiori onda tijarenge ntinu wajende sana mnendo jina kaitina ndongo ilo haruma ye sharia shizia uzendongo hizo abenge wandu atsambe kana ye sababu barwani hawe sababu razija hawe sababu abuju mdaho mafumani ekasido tsokaya afumani ne le janvila na minga mina tomanizo ijo kirikanga mjitrompe ngamina tomanizo ya ukayo hanza emavoma na wao wa 100 point haruma afumani shayongwa juao kana afumani tida juambia manangwa joka yuke tsar mashari ntoka ushanti okaonrazi yewandu watitsanganyihe ha amani hawonesa enamne maendeleo ya hensi ikaondo ya dio donc abwenge yode manara kamparani banu ili rijeri moneseni na sisi abasanunga mjodile kanya masuala karjaka na fikira zinji shadukara rijeri wonese yeswara fambi yeswara fayandrabo ilo harmantinu inuma hamitsanu ekao wamba mahamili inuma hamitsanu watidwa zekabano azali athumani hakansi rangu 2016 atangarsena 2021 iyo mahamitsanu usiku hausiku lera halera mahamitsanu ngejotimizo usiku wa mau wabo kwa sujo waza yo wajua waza shangwa fikiru kwa wazizi wa huduma laba wongo wajua waza tsambe kwa tujua waza shangwa wafikirio kwa wazizi wao huduma laba alafu wando tishangaye bano ekangwa zambe kana bada kanti 2019 famna mna kaundu andu wambao manati shia tanga wando radio wakawonesa ya ukaa bala no warati tarajamu kabajafanya havoti 2019 sababu Joan azijua rende haufikiri kanga bajuka ukavoti zaka jafanyishia yudi namna kabana mdutwanza banguda parse swala ya jamaa nda hundo ndo sawa swali wujwa uroho haho haufikiri kabala uroho katwa ladhimu ukangundwa swali jamaa ndo sawa swali bala tumusondwa ba umsiri izo lizafanyishia lifikiri kanga ndo harama voti za kweli zende zirengwa ze votizo nga mjenda mna kaundo za vira kawajafanyia voti watsorengwa decision irengwa bano mdemenye makarito tishia journalista mandanyi mdemenye ze voti za mijini hanyo makauresa nezomana wewe hamba kunambia mjodo shele ya kandida wa nezomana wa yakafanya ze ndongo hizo kabati eze voti zila kaja kaufanyishiha uwinjwa eze voti zila tide zangazija na mdele wazi ndongo zinu tide zangazija mananga zelu kama deputy makandida wenji hunu mdaka urondole ya mbabi uwinjwa eze voti zikaufanyishiha nzuani na mwali she mijini hiyo beshodwa menye mijini hao kabajaka songeza ukanabweza mtuje neza daubini kunabia ula hazali ngonao
mbuda juza vote wapia baisho mjika mido atum vote atoa hafa jina mna kauza fanyishiha hatoa hafa on voti shauti ndo ndo shida wabadili wa changer resultat moroni fetuza herme komori kamili donc abanga ndo do ngo wa dojo kan kwa trongoza wana nyile ngwarongoza ndo kamando Bahanga fikiri mfanye uli ngarifanyawe rassemblement ya hatu haumwemweu ngarifanyao maudu moroni saa kume ngarisanganyao pia moroni kamgwa vende nijo jandiwa ngarjoka bo kartala iljab ngwajojo upuema jeshwa jiwa tsamba zekango wanzao na vala place publique ngarifanyao bo place kartala ya bwari harizarma privé ngarjonji harma place ya kartala rifanyele msanganyo hatu yabo rirongoze rifanye bilan ya swara fambi yafanyiwa ni azali inuma hamitano katsina ndongo isoka uyonti ekatsindio Abdurazak Razida kama mwema laho ya huo zijanib za siasa ando ndomo jamu sasa ina malaho na nafasi esikaigejo kanjema ya mwenda mada umuhimu mwanese utukifuanyo yewe wengo joshida uriseje manaka joshida rarambua mbulnada hola joshida lirengo wandu na vandu maudu wandu wakauladhimuru watsanganye moroni ngwa takriban vandu wandu zibisitsanuna wandu wajivolonte wahatsima gari yao kangwa joja waishie emana wandu wasa walemewa wandu wajua lahe ukao mwezi usa uhisa emahasa hise mahamitsa nisa hisa ya zadi awenge wandu atijua kenzi mana mongo nimwe zenongozi nukaundu arengo wandu wanzondi wazihuze msidiwaze ukarika waishidia mathalani mitishi ya belu akaurongwa haya amba ukaneda hati ya hundani mwensinu kejaporo kana harmwensinu wakati lunu armwa waziazali amtsorengemna parenthese ni mweneseni njoshida mtanabahi de la dongwa bakana ye komori ji harmajaraja ya pays à revenu intermédiaire yo mongo ni mele fleur kuanzwa ditini azali yo yandrabo ewa zilandrabo ilandongo kwata kwa tuelewa ngwa ilewa shangwa ilengwa du irumidi ya bata wikaza mafoto nziani eskuila wa ya declarewa riwambia na mjeri fanye deba kwa jasubuti wa haja mana kwa tina tanongo za udefande ila ifanyi hana mnaji amtsoregemna parenthese ni mweneseni babi mongo mweze nganzoro zone semao manu wandu wa swidi harma pays à revenu intermédiaire ngela dimwe penbe ya yansi iwa swidi harma jaraja montant fulani ikaudo hena habita ila dimu kengunde mapesa ya vanu wa endini ya comptabilité internationale ya kaufanyiwa calcul ye méthode de calcul ya kaufanyiwa wakati wa bira ibadiliwa rangu 2012 ye komori wahara ya unjia méthode de calcul hiyo mana indini mama tuna kililu haraya da wajua ukana ekarkarinji harme méthode de calcul hiyo ya borjo undi anakangar sina mapesa ngar sina valeur inji karjajo bénéfice pepetoila karjajo poro saidiwa karjajo poro somido harme club de Paris ni club de Londres karjajo poro saidiwa risomilo mbandongo sokoyon parce que non doit l'arma revenu intermédiaire ou on doit luna nafasi mbuka kuna ujo somi mdu mwiya mapesa ekawono kemdo lange na mapesa mujoshida hudini basi odo vanu sisi wa rakauharaya mwe politika ya kibilu na mamadon barika na ujonja mazinongo hizo eze nongo hizo ska ukalkuliwa namnaji vanu wandu ajamba kana no banekanga dora marafanya zi kalkuli zino riwonese maisha he yensi namna kaundu ya liyo ngelazimu wandu wakalkulia madina mna wandu wajina wakalkuleo mathalani wa Faransa hata nyumba beshe nyumba ketsulalwa ngevalorize wawe namna haya beshe nyumba ketula ngabwe commerce informel wana wandu wa maguru eti wandu waluna malu arenga wanazindu wakazamo mangoni hao wahuzao walimaji walozi wanongonsi pia zenongozo pia siko valorizewa zende zikontabilizewa ye montagne hayo idivizewa ne nombre de population donc yabongela dimondo elewe kana ye nyumba ulala obo alpha ivalorizewa namna hayo evalueri ya hayo na ile ya haho kutwilibia ketutiamba ndo harme serikali ketsina impo ye nyumba ya wahani wandu zatu ngwa jo wasaidia ya warehe mubantu kandu aliwa lomanga wala wadunga bakama husamishana ni azali manatsindami shaida wambia wanado Faransa majumba waya waha huno tsipia ya tsoulala ya tsowajiriwa ya lomijini hiyo nyumba zile pia zikontabilizewa zivalorizewa
alafu ngojonda kaisi ndongo ezenongo zontipia ye uhuzo enfi valorize wa par rapport à eze kilo za declare wakazo undi harmama harme komori e majimbi ye nrovi ezenongila zontipia zinde zitanganyiwa zihundiana ukana mathalani ya ukana komori e mapesa ya njiao ya circuleo nga uralijana ye komori gyo na ndwaili ya uralijana hiyo ze 500 francs hizo zidivizo par 2 ngojonda kaina mdu ngena 250 francs 250 francs mapesa menji mdarumia warmama donc abudu bandira herme klasi la ya revenu intermédiaire shema na ezimbinu wa ikubali ndaboka kanza wa irenge wa irumilie shambo ya uone sakangar sina mapesa harma hizi yazali shena mnambie ufukara uliwa harma sino siku leo ka uzija ne mahonsi pia bira hini ba hanwa bira ngondro amezishi bina chana hini ba hanwa bira basano ngondo langage banwe mwanango l'hôpital nsina ya ordonnance banumbe ba hansi wango l'hôpital abwabwa chantu do ro hangela dimunu de bandu fulani yuinde mduka tupu anga yora mdajango mda mambia ndo ngamalizo wondro humilia wa meya anu amezi ngwa uzaiji hana mahash shibina jana ya birar mwakati unu donc yonde oranjoja bekaba sangar sima tajiri hata ngarinjia wa karma pays à revenu intermédiaire ndovi wa maisha komorbo alpha undo mathalani uliwa omjuma wa zihume ngomiraru haina mwezi waondo ashashi waliwa na waondo wangu kontabilizo ngela dimumra underma takriban nguliwarma narambe ushashi wa mshahara walazimu mdu mkomora keniri wa sularme jarajayo ngelazimu kezi umengomira njara ya hundi kana population inji defanya wahazi alafu yongo irengo itole pabo adwire mabobedu msubuti mdu abakana wo ufahari no fahari wa renikawo tiazali ngonelewa shayo de junior do kubali yo rambia kanga sar mar pays à revenu intermédiaire ni mkubali halejerte haumavu dhamana ikaondo mlono mwende sawa donc hiyo mongoni mwezi ndrongo ranzuri wonese wa komori ukandrabo mahamitsa ni bir catastrophe za kweli harmanti wafanyi haindusha ba crime économique harmanti hatwini matajiri wakaunu pia wa masikiniha izo dezinonga nzuri wonese leo kati mdushida baje akomande bahindu ngondo mbi ya komande bahindu baishe gari na tsamba manthara ndili gari ndaka hundra gari zasi umengomira rwado faransa na wazambe bamushida parsa gari la occasion zi umengomira abasengu bele garama dilo jaunu gela dimuli biyezi vijana na mengo mitsano la gara liula zi umengomira yongi encourager umru na malibo yandi ya sanji armaze ndongozo ntsipi donc zinu isi ajalizi jiriyo zonzo ntsipi amade za jiri juzi za imana wala wa farika armaze ze kwasa bamujambe abo okezondongo za hale gonao shaha kitone sakabo walwa nyumeni waluna mahamitsano wafanya eforendi c'est le contraire donc wawenge watsikega warma ufahari wakensuka banu wanzu atawaziji wenda hato mjuma abo wanuwa jo ufahunu shambese de ufahari wa wajojibiwa Shabon mwiso 2040 besho abe 2040 ya maisha maya ndo chiko yatsa wundo bu yatsa maisha maya wananduka na maisha mema ngondo banu katsando hata 2000 sa mimi tsho jibo ya dictature ya Kadhafi ewa inamna bien sûr dictature ya Kadhafi mais malibio kwa sharma amani na maisha ya haju etc shamnugo sharma dictature halafu harma ubungufu tena maisha shibungufu hai yode buje kwa kubali ngo amani rajia kanzore leo siku maudu aborelo kaya wogabo umkini haba kimbalbala ani mfurano baina hanyu nezi kamsi wahara uhabsi wa usiku wa maudu ikawarifungu gina ndongo inde kwa tujarifunga rangu leo yabani ngamtsuka jimo tuzingara langaje nzima kamtsuhara mtujofunga kamtsuhara tujofunga baolelesa ngamjanikiwa kabaja haruhusa mambionizo ndondo mangala mwisharia sabani razida njima dhamana kama dhamana jana ngamwanzo mje mkema dhamana maudu ikamgwa bani ndo alona yetsi nsaharuhusa kwa jamikani kabaja haruhusa balfa kakasaruhusa karija tsaharuhusa no ishia balfa umwishe ndondo naam karija tsaharuhusa amsoringa mithali mabunjilio yafanyi hao wo wafanyao ngafikiri kabala hundu ruhusa jizito na kamjwa yesi wata ruhusa koja ta ruhusa parce que ila ndungu logique normali iyo yotorizwa harme sharia
ndio juzi mkarma bunjidio laka tijibala baba jan mkarma bunjidio laka dahubini ulawe mrujuzi dahu maanza ai dahubini kunambia nzauze kamja kama bunjidio laka hiyo wala watsarusa mkarma bunjidio laka wala uwe mru wala watsarusa haina mtsanganyo hako mori ngotorize ekati ndongende atie upeu ufisiji farmanti kabati mndu ya hamba ukana changoneseka yo balbala mwanzo mwiti yotsi balbala yotsi donza te balbala onzo oneseka ngwa nshondro harumenti no ngwa nshona ema kalima wotsi donza badi handrabo ema kalima to shajari ya bahi shine na mwendo ndondo hao ni ese ya kanelulo na mnariali na ule bastoku ya ihensi ba ekazalika jaikea ya roha kabajuka yo ndongo za tosha kaida kaona ikaha ono helilo yido uju shanga mina tomanizo ya ukaye position ya Komor rilio ban karisina yembe ya ufulia mru yembe njambabwe yembe ya ufulia mru fetuzo karifanya ndongo hamadi she muhimu ekujikoro haja azali usiku maudi banu na relwane ndondo bana ngamjomwele na mwelewe ndondo zendongo zini karjamba ukana maudu ngadura mtoya azali kabati bahanu maishi ya razamba kabati bahanu harumwe conference de presse ya hatu rahamba bukandura mtoya azali maudu maudu c'est une date institutionnelle ya ukai lazimu yafanye passation maudu rangu maudu wandu wakahumrenga kaira isi legali haruma yensinu honvoti wahahe shisharia 2016 maudu yemandaika na mahamitanu ngendo ya hise yawo yeibanja na fursa ya mvuu ya himidwani jeshi manati wanajambo ya himidwani jeshi la mzingiza wa mstei na loti jeshi la hailo jeshi la Komori la uhifadhi Komori wana Komori na sharia sha Komori hii hada ngeza kashi la jeshi la muhifadhi rairu wa nduhuze lutuone zwa chokofanya ikangujwa renga rifunge sonti pia yedo ujuongu dushida zifanya kawati mdushida zishina swambia ukana wewe ngo avancer date miti avancer date azadi ha voté wa légalement 2016 akaushindana na Muhammad Ali Swali hakubali rikubali haja haendesa harenge voti yazifanya rwanda kwa Afrika unaendese voti enda fanya msaravasho akaujabwa jao ya jalegalizo wiziwo yasubutambe ukana uheni kama voti valia hibiwa janza hibe shaka jashinda abuge nujo hibiwa na kubali kazi ndizo mguyanzao balaka anzaro nesekana kubali kazi ndizo mguyanzao osikuwa kauhiba fanya ze voti zila za 2019 yewe webo alfa unambia ukanga wakatenga uzima nijo ufa kuwe telefoni yao hiyo nirengene zangu beshe sa tsushidi za mvuga minio yongojo porukubali kele telefoni yangu ekaushidi kuna ba ke telefoni yoti hao yo ya hangu ni bo hayo yengejo ka uzi yake kwa bebabio ti ufa kuwe telefoni bo alfa na kuna shida unifanya tamba nongo choka uyonzi ekanongo za zamvu wo hija mdo sekulapi nufa kuwe telefoni yo yabwe kati ufa kwa tirenga bongere ndi hawe yangu tunambia wonu saule swala hilo ya hangu au ya hao ya hao na hubo hayo basi satiri ingazo likubalije 2019 harmanrongo weza vo hawandu ya burso kubali no ni bohonge na mvu gushida fanyezo joka hanza hazinga raheli voilà wana porte-parole wa opposition watolwa hatua mbili jana mambo makalima mawili ngabo Front Democratique ay Force Vive ngabo discours ya gouverneur Mzamani gouverneur Mzamani mwenye baraka unesukana wandu wabakishewo umijini wasuma bareni na nyinyi mjambo ni sokabaha anuna unjira na moroni banyinyo waili kamtu wanakara banu anduna dwelo ahimase ndongo so ala mandido ikawa ndu kwa tsina zemanya za uchamoroni anduna jimanifesto mijini yesitambu yu sawa sharika za judi zikana moroni gari tufanya mtsanganyiho rioneseye bilambi ya thumani
ewa watsojoshina samoroni ngamwa parao wa no ajimanifeste shaimbi yabongo ajoji manifeste bahi justement de maranzo hambie banu sisi haturifanyao ngarjuru nise swara fambi ya fumani ritsanganya ndo kwadzima rionese swara fambi ya fumani kabasi ndongoza usuhila zonda zibizo ikawa ndo kwa shida nangabonda jonesa uhivumuo wa hao bantu kwa ndo jokaya yuhamadiza kaujiri juzi Palestine yobonda kaunjila na ramazeti za wonesa kartujibio shema Palestine wakawaka uri mamizinga na huindini uonekia soka ushinda yudi namna donc watujoshinda wa jamoroni ngo una ruhusa ya ufanye namna kandio mwenye baraka zonesa wakarama leda vla hao waonese mécontentement waonese mavu mwendesiwa harimwensi hatu chasisi warizilia bahanu garomba Mungu nabo karjamba kaya ikawa jako na shida warizie maana wajoja buti maranya mandasi wajoja wando jobela mizinga na kaki na mbira la sigi hawastehi hauzi affrontement hatu da sina o siuria tijofungwa manga jojo rengo rifunge banbeshirira lo mohatu banbeshirira lo mohatu ko jorenga rifunge anzari tinjie harima mbembendrano manezo nizo athumani ya jojiviwa dokwa komori wa jibane majeshi wa komori sisi wa komori garsina zeru husa hizo ndizo ya jojiviwa na hizo karna usifanya karna huimarduwana na majeshi wa hatu garwa naona harmano wengi karna uwana nao kabati rajida bano siku wa maudu harma wa plus kartala ezejane wiza siasa zilo kimenezi ngam aminoka wa joka wonsipia ewe jani babo kanzambe hindu kanzambe kema dhamana ngarjuka na banuze tambuzire mawanu sitambuza ndo siasa bahi banu crise économique lo armensin le tiam dom siasa bahi ate commerce e bazaz ate mkomori ulo n'importe où haina mru wivu mo utambi harmensin ge haku ya ujabo bo place ya kartala ya jeshi ya ilewe maudu atidaisha mndu mwenzankalizi ngonzo ya reme adwamba pare adwamba rinjarma pays ya revenu intermédiaire rinjia jau hai vanu ngaranzondera wahe galawa hai vananga mjwa hadisi vanata lo moroni hunuriliyo vaninika yangamia wazaliju izo kamtuzijua harmazali ra lo moroni ra galawa zila zangamia wazaliju kajakaya zikaziba yampo inika ubu wakati ndai lo moroni vanu mana manzo mdenge masimu ya rende msana hitu ani azali negatif nrufu yekas kama udu ye force shili izia omonano ngani namna ya aya wazia wakomori kwa joju wakarizibwa awakomori kwa joju wakarizibwa yudi namna vanaratifkiri vanutisamba vanu ndondo ukakarsuja jedwane na wandu karsuna sa pedi mdu ya balia hata abwe hata yembe mdatsi balia duchachao rujeri kensi rongowe rambe zinu nambao vanu rizambe devant public wando tipia waishie ya ukai musora faya ndrabo de doar mainsi wo ngomdo ambendi gwanzo ndo ambe kare gwanzo inu bila hindi ni 2 ans kanda mi presa na tsonengeza kabila 2 inu bila hindi zafanyi handazi dazi dai ndazi la pita ngai yo la pita bani manachukua livondule oh d'abord wa héritier ma fonctionnaire waliwa pia ikililwa ka uruhabo serikali kejaka hilo hata mwezi mzima si wa ma fonctionnaire si wa ma retraite elio namde mwa uzisema retraite ngwa yao serikali meziminga si ma fonctionnaire si ma retraite yabo waka wenji ngamzambo ndondo e ma fonctionnaire waka wenji hana leo weaja watoa hazini pia yitinu yakanda vanu Mwenyezi Mungu jwa unie komori atini yitinu nga ujifahari ekale utsi hurumishia hunlivi yogo jifahari za baridi ufahari ujo utoa dokati libi retraite si libi ufanyo hazi hata tisaidia la kufanya hazi chekaloti fanya hazi tili wango jifahari maindini bo kunambia bondo alfa si alfa dula udongo ba shehani
yongo diko dito leo fares ba ndiko hundu mutsi tifanya haze hangu hunlibi video lazimu yutsinunga ufahari yondo gursari diwa zanungu zariere azalia kauruha vana ransi tijimezi kume ya riere sambia jafanya hata rikombe wandu wa merko jamea womgwa jalea melwa ngazambwa umia melwa katsuhamba ajali bizariere zozo nsipia azali sambia ajali bizariere za zali sambia ruha batina kahaidwa mwezi ikilidu haja hakaudiba wandu haina mwezi bana majuzi wakojifari hatari wapata hata ikilidu atopata wandu armwetsumu kojafanya tamba ndungu ya nyimeni kawata tanungu ya miraka razida kufikiri kazi para zitu njuani na pomboni inde dezi ya no vanun jamba kabanu gijokiri atawatia pare unu bashaza ndrabo kafutilwa jadunjidi yabo makafua wayati ya onjidi yabo zole ze kweli zosa zipuha ze pare watu zisotilo ntiyo wezi pointio uyo ngashukuria bale garde de siku zima chene mwangalie yetilwa namnaje irumilwa ralinga yeshaenda ralinga hai ibanu ngofikirika nango tsogoja usoja utsonda daba udoni ba emaso transparency ndini afanyisha harimo mtoze parezi appel d'offre ndaibi afanyisha kai décharge ndaibi ya deblo ya fanyoza no vozon yudi mane majama unaze pare tugata zitula namnaje rikubali ya kodunguze projets answani mamadu na ikililu mwende wazitia jabu kubaka projets zinji wazilata zile wazikubali wazitia waliki ya tuarangu moroni hata msuje ile kaula dimwenda tambajini harma initiation harma ndine projet initial hayo kwa wenge hizo ndizo nanzao rije rimoneseni bwa komori ya ukana ndo byajishdazie badingwa ofeblo harma diplomasi ekaundurutsona izidi rashida raisia tabuna kubalika kwa tina manake yao yimogen mwenza nzoru waonesa kwa tina diplomasi diplomasi hao irate kaisa udofanya pabwa waja juzi nda tafijo ndo akaumrenga rais aribadda babadi nsiri katima milioni da rumi la faransa badungenza jaza ma arballa hindi harme conference ya visa faransa hindi afanya conference yahe dina Macron ambari ni kwa 50 millions d'euros ekizonda ngamzi joba nu zaenda ngamzi joba nu ziri milo hindi organize mandari yaria ya kaikalifi kala conférence des bailleurs de fonds au des donateurs wa Komoro ile kama gefanyuri na Macron nda ngwa jalada ifanya yechi kejaonda taondwa jibu ngionda izinatija zendongo hizo ya juzi iyo kechuka to natija ndi ukwanungwa juo nsipe na mnaselo za jiti kamrasi atujambe malaba autimize mahadisi hatu au kadozila dakika rakazizwa zisazikubu ezajiria sedali charge wahi kumilika kasho yobeti salama Faransa wewe uzirenge namna je ruwa barazi wando azifanya wewe uzirenge jondo ula warme kamilitaire wewe uzirenge je wando ula permaze mtuba ndo wa ula malani rajina do ula warme kamilitaire do ula ni majeshi ono tsipo jolo ni majeshi rangu gazo no ndo tsipo ruwa barazi riwa barazi enquête par bulanda wati katsomba do ula wanu bafuni na tsomba gazo amaje gazo haulo warme izindai kajaulwa ni majeshi fesuali no adungabo wa udo kajaulwa makamiliteri ya dawini ya kandani mdobi bapale kajaulwa makamiliteri ya stangani yemwishi azali ya kondamneze ndongo imene mozori kondamne mdu ya holelwa ngano za baridi riwa baradi uti upasheo undiposheo no ndetsilike na mu undiposheo no ndetsilike na mu nikemnon ngofirika wandu za feswali no wana wa feswali na mutu na no adunga montipia kwa jotoka wajibi wakawa bebe hao wapulwa sheo no kanamu Nyinga mfikirika ngafanya banga Afrika tupula chona siku sisi watu nyinga mfikirika nga mtsumda zabani mwanzo mdaditsino mwirinde nyanyile ukarido kana santima no wakatwa santima ubiri wakata hipokrisi ubiri imana mtsujuzisa ibala dunga nazali sejali weche
imana mtendo wa muzise manende libo seja dua kaubira mu mango na uhuju wakanga ba kumurwa himashari nani imana mtendo wa muzise hindi bolfa na mduma muzise ibala wedu wa karme delegation za lawache hata kaubira mu mango la ila henia hewa cha tukofanya yeche hai na mleze scenario hizo wazifanya ruwa baradi manaka hata usira wakanegezi doda zalimjo kama tukarijibiwa sina tuna tukarijibiwa nondo hai ima kisalika cha tsolo lwangano Sarkozy ka cha tsolo lwangano ngiwa ka parsa zalo mulenga nor tukareme koti ezibarenti atujere makoti wakati hipokrisi ubiri usa ubiri makisali ahole lwangano Nicolas Sarkozy en tant que président hole lwangano ye premier ministre juzi wanu nduba tsolo lwangano yuze izwazifanya udonjema hai yoni kamnatsi babona katusa ubiri na karma ndongoza za kweli na karma ndongoza za kweli mwansi ngenda ondro remekoti ngendo na ijaba sana ndo ne ngarembao ngaramba ngendo na yukitsina ta problem wakati wabira ndar kaze kifu wakati abira na mkubaliana hizo ndongozi nono azali kweli car ngena pouvoir nguyendesha zo kweli karanzar ka sarjan shay iza kweli bila shizungu est-ce qu'il savoure bien et pouvoir yahi non evaluer yahi pouvoir yahi kaitsi hata ikale uenda tengweni mara yangu ajua ondeza wala mbagwa rumo ikale ndo Faransa nambi wakati president mkomori enda Faransa yatua ni sata una na diaspora wakati kao revenu inji ya hensinu ngila naona ne diaspora buti hapo ngabu ndine udoma nanda upia almost no kosa sipi wakati utseha ubiri na kensi rambila neza kweli abwenge wanusale swala hilo riwava bambu pada mwana ndo afanya aktila nene ngoka Paris satumani wamholele yayo rijoka remata sambe hai zibaridi tizamba ndondo ufikiri kwandu za feso alikuwa kwa jibiwa kalonge na mu waduza beba kengo priso waduza beba pale kwa joka jibiwa wadunga onsipia ntubwe zindwa jina mtubo onda udara waduza gazo bana mtusibuti mbezo za bari ye mahakama ya honga tuko bunani rango sikula tajondele ye mriarete wasabulize nongozo ndi atajondele kabati na Messi ambilaneza kweli hizo ndizo zinazoro na sosi kwa maudu ya ukaya tinyangu msina mnando kwa ula demande sense kabati mnamba ngoza afanye hila kabati mnamba ngoza afanye jao abenge wajoja ndiwa waje daishi wanduwa hili mananga tuwa kwa jonza zindwa daishi wanduwa hili dotoja himeru wambie ukana tijao bas kejo tosha karti manaye ingoa kanzari waune se force hatu wajoka waribuli ya uchika wona kwa jamba ngwazia wona tuzura kanzari zelezi maraba mji Abdulrazak shukran kabadzima na imkalimani wa he position bwana Abdulrazak Razida habanule tukazao kifo mahadisi hatu abenge kabadzima na Alhadhir Mbaye ngarujo mshukuriani humdungu ya matangazo ya Facebook FM na nemba wa ya matangazo ya radio moja pari na RSM3 ngarujo na nema katia jaoni wakati wajoka maelezo zaidi ngarujo mnikanio harumaisha ni hanyo ya Facebook FM wa matawfiki ila billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.